Så er klokken blevet lidt over 13, og vi er parate til at gå i gang med vores 4 sessioner. I er kommet til den bedste af dem alle, nemlig globalisering. Tak fordi I kom, og tak fordi I meldte jer til. Det er ikke mig, det handler om på denne her session, så jeg skal skynde mig at gå videre til præsentationen af vores taler i dag. Men samtidig skal jeg lige give nogle meget korte informationer efterfølgende. I kan se, at jeg har taget nogle logoer på. Der er jo en globaliseret verden, ISO, Senelec og så videre. Ligesom så jeg falder i et med omgivelserne. Om det lykkes, det må I vurdere. Men jeg synes, ideen var meget sjov. Det kan være, at de falder af under chancen, og så fred være med det. Vi har et meget spændende program til jer i dag. 4 fantastiske taler, der ved alt om hver deres felt. Vi har både det politiske, det virksomhedsmæssige, det standardiseringsmæssige syn på, hvordan standarder kan løfte opgaven med at fremme globaliseringen og sikre, at vi får den frie bevægelighed på verdensmarkedet ved brugen af standarder. Først så har vi Henning Stensig, som er vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Jeg laver en kort introduktion til hver af vores deltagere, inden de går på. Efterfølgende så har vi Erik Rasmussen, som kommer fra Rockwool International. Og så har vi de 2 sidste taler, som gør, at vi skifter sprog. I har allerede mødt Kevin McKendley tidligere i dag, og han vil fortælle lidt mere omkring standardiseringen og globaliseringen i ISO-regi. Og til sidst så har vi Nick Eckhardt, som kommer fra en af de største standardiseringsorganisationer i USA, nemlig ASTM, som vil fortælle lidt om, hvordan de amerikanske standarder stadigvæk har en stor rolle at spille i den globaliserede verden. Sådan meget kort, og det er muligt, at I har hørt lidt af det tidligere i dag, så er der enorme økonomiske interesser i at bruge standarder. Vi har som dem, der er ansvarlige for standardiseringspolitikken i landet her, og som skal spille sammen med kommissionen og de andre lande, når vi udformer standardiseringspolitik. Vi har fået gennemført en række undersøgelser, blandt andet på CBS og andre steder, men der er også en række andre undersøgelser fra førende universiteter i hele verden, som viser noget om standarders økonomiske betydning. Der er dels en værditilvækst for virksomhederne. Der er en betydning for, hvor mange ansatte de har, hvor meget de eksporterer og for deres produktivitet. Det er en ting. Men den værdi og den merværdi, der ligger der, den afspejler sig jo også direkte i, hvor godt det går for et samfund, hvor virksomhederne bruger standarder og bruger dem mere og mere. Det der tal, der er anført deroppe, det har jeg lært. Altså 1% af EU's årlige vækst, cirka 97.000 millioner, altså 97.000 millioner euro. Jeg skulle lige til at omdanne det til noget med billioner, trillioner, men der er usikkerhed om, hvordan man... Det skal vi have en standard for, hvordan man egentlig bruger de der tal, når man kommer op i de der luftlag. Pointen er i virkeligheden, tallet er så stort, det er næsten ikke til at fatte. I hvert fald ikke for almindelige mennesker. Men det viser, det er altså, at standarder, de udvirker en bruttoværditilvækst i den størrelsesorden der. Det er altså nogle økonomer, der har regnet ud, i forhold til, hvis man slet ikke havde nogen standarder. Der er altså en enorm økonomisk betydning i at anvende og have standarder. Derudover, som altså også er med til at understøtte den her værditilvækst, så skaber det jo grundlag for samhandel, ikke bare internt mellem virksomheder og nationalt, men selvfølgelig, og det er det, der er meget fokus på nu, inden for EU's indre marked, og selvfølgelig også worldwide, og det bliver der mere og mere fokus på. De her undersøgelser, som jeg refererer til, som er udført, de viser også, at, og det er jo et generelt stort samfundsproblem, det er, at de virksomheder, som bruger standarder, de generelt øger deres produktivitet mere end andre virksomheder. Danmark har, som alle ved, i hvert fald haft indtil i år, ser det ud til, et kæmpestort problem med produktivitetsvæksten. Den har været meget lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er nye tal, der viser, at det måske er forbedret nu, og der håber jeg selvfølgelig også, at standarder spiller en rolle der. Meget kort om det her regelgrundlag, som jeg refererer til. Altså standarder og standardiseringsindsatsen er jo sådan set groet op af et fælles og erkendt behov mellem virksomheder
Og myndighederne har selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt koblet sig på standardiseringens udvikling, blandt andet ved at give nogle penge til dansk standard og til noget international standardisering. Men en mere formel og mere formaliseret tilgang til, hvad samspillet skal være mellem standarder og regulering, ja, det fik jo et gennembrud for, da det indre marked blev introduceret for cirka 20 år siden. Det er det, vi fejrer 20 års jubilæum for i øjeblikket. Kommissionen har jo, da den forberedte det indre marked, simpelthen lavet den kobling mellem standarder og regulering, at hvis man får åbnet for samhandel, fælles og skal have stordriftsfordele i produktion osv., jamen så er man nødt til som myndigheder at anerkende og optage standarderne i de regelsæt, vi nu betjener os af, og det skal selvfølgelig være på fuldstændig samme måde i alle de lande, der er omfattet af det indre marked. Det indre marked, det har nu fungeret, og det er en af de største succeser i unionens historie, kan man bare sige, men det har nu fungeret i 20 år, og i den anledning, der har det formelle grundlag for standarder fået et serviceeftersyn. Startede for cirka 3 år siden, hvor kommissionen tog initiativ til i meget, meget bred kreds at få sat lys på, hvordan kan man nu gøre det bedre i forhold til, hvordan standarder de sættes i værk, hvordan de udvikles. Og det har resulteret i et forslag, som er omtalt her på overheaden, om den såkaldte standardiseringspakke. Det består kun af 2 elementer, nemlig en meddelelse om, hvad det er, kommissionen gerne vil på standardiseringsområdet frem til 2020. Men nok så interessant, så er der også en forordning, som forhandles lige i øjeblikket, som meget gerne skulle landes under det danske formandskab, hvor Ole Sohn jo altså er vores minister og formand for det udvalg, som skal gennemføre det her forslag. Da jeg begyndte i standardisering, fik jeg 3 råd. Gå hjem og tage et slips på. Derfor tog jeg slips på i dag. Jeg kan godt se, at det er lidt out of place i dag. Men når du kommer ud i Europa, skal man ikke være lige så afslappet ved påklædning første gang, man møder nye mennesker. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle øve mig på lektien, og så skulle jeg vide, hvad jeg ville. Hvis jeg kunne de 3 ting, så fik jeg min vilje med det hele. Og det kan jeg så sige, det er faktisk rigtigt. Det lykkes. Men lige for at give en lidt mere meget kort baggrund, ikke nogen lang virksomhedsreklame. Vi producerer isoleringsmateriale, det er stenuld, og hvorfor det så har det engelske navn, det er nok fordi vi ikke kun opererer i Danmark jo. De fleste af vores ansatte er i udlandet, og vi har temmelig mange fabrikker rundt omkring, så derfor betyder standardisering enormt meget for en virksomhed som vores. Der er lige glemt om, hvor vi opererer i Europa. Vi har også et verdenskort, men det har jeg sprunget over i dagens anledning. I Europa har jeg også tilladt mig at tage Rusland med, selvom det ikke tilhører Vesteuropa, så er det også et af vores vigtige områder. Det, at vi opererer i så mange europæiske lande, gør, at vi har set en meget stor nytte af det indre marked og arbejde med at få det til at fungere. Jeg håber stadigvæk, at arbejdet fortsætter, for vi er ikke helt på plads endnu. Men der er jo nogen, der er gode til at hjælpe mig hernede på venstre hånd. Det vil jeg gerne give Henrik ret i, at kommentarerne om indre markedscenter og kvaliteten og venligheden af deres arbejde, det er helt korrekt citeret. Jeg har selv afprøvet det. Godt nok ikke med succes endnu, men viljen var der, og viljen er der stadigvæk. Så jeg kan kun anbefale folk, der støder på tekniske handelshindringer, og bruge den facilitet, vi har som producenter. Hvordan får man egentlig markedsadgang? Og nu har jeg selvfølgelig givet hele opskriften, men jeg vil godt prøve at måske gøre den til andet end slips og hjemmearbejde. Der kom det såkaldte byggevaredirektiv. Så var der et kvik hoved ude hos os. Han var min chef på det tidspunkt og sagde, det nytter da ikke noget, vi bruger al vores krudt ude i dansk standard. Vi bliver da jo nødt til at rejse ned til Bruxelles en gang imellem. Så det første, vi må gøre, det er at finde ud af, inden vi rejser til Bruxelles, må vi vide, hvad vil vi derned for, og hvad vil vi opnå. Og vi vil selvfølgelig gerne have nogle gode, klare, præcise standarder, for hvordan man skulle måle vores produkters egenskaber, og hvordan vi skulle deklarere egenskaberne, så vi har et klart fælles sprog i Europa. Og det var så målsætningen. Den fyldte lidt mere, for der var nogle detaljer omkring de forskellige delområder.
Men det var grundlaget for vores indsats. Jeg tør godt sige, at vi har sat et meget tydeligt dansk fingeraftryk, blandt andet også ved hjælp af den support, der ligger i dansk standard på området. Men det er simpelthen at vælge de områder, fagområder, der har ens interesse, deltage aktivt, både i de nationale komitéer, altså i vores tilfælde her i dansk standard, og så aktivt deltage i sendarbejdet. Det er ikke nok at sidde i spejlkomiteen i Danmark, for det eneste man så får, det er indsigelsesret og brokkeret over, hvad man ikke kan lide, de andre har lavet. Så man er nødt til selv at være aktiv med og komme med forslag. Og det, der nok er vigtigst for jer, der ikke sidder her med direktørkasketten på og pengene i lommen, det er, at I er nødt til at bruge den tid, det tager at forklare ledelsen, at det her det er faktisk deres livsnerve i overmorgen. Og hvis de ikke bruger penge på det nu, så er det ikke så godt for virksomheden. Og hvis de forstår det, så får I pengene med i lommen, kan tage til Bruxelles og sætte i en taxa, sætte på et hotelværelse. I får også et godt måltid mad i Bruxelles, kan jeg helt så sige. Men det primære, det er at deltage i det arbejde aktivt og influere på det. Man kan ikke gøre det hjemmefra. Man er nødt til at være aktivt med. Og det er kun fint, at man forbedrer kommunikationen, så vi meget mere kan bruge digital kommunikation. Vi havde et ISO-møde for nylig, hvor der var japanere, tyskere og hollændere, og vi sad og snakkede på computeren i 2 timer, og det kostede jo ikke noget, for det var internetbetalt. Så det kan gøres effektivt. Så jeg ser frem til forbedringer i de europæiske måder at gøre det på. Vi har opnået som resultat af standardiseringen, det er, at vi har kun ét sprog, når vi taler prøvning af isoleringsprodukter. Ikke bare vores produkt, men alle typer isolering. Vi har samme sprog for alle produkter, ikke bare i Danmark, men i alle lande. Og antallet af standarder, vi havde i Europa før EN-standarderne, dem kan I ikke tælle, selvom I også tager skoene af og tæller tæerne med. Der var mere end 20 for den samme ting. Og det vi slår dem af med, vi har selvfølgelig stadigvæk, at det er et nationalt anlæggende og fastlægge sikkerhedsniveauerne, så derfor er bygningsreglementerne stadigvæk forskellige i de forskellige lande. Det kommer nok senere, håber vi på. Det vi har opnået, det vi har CE-mærkning på vores almindelige isoleringsprodukter siden 2002. Og jeg har nævnt de fælles testmetoder. Det vi har set, det er, at de har gjort vores produktion mere enkel og mere effektiv. Når vi ser på 17 forskellige fabrikker rundt omkring i Europa, hvis de måler den samme ting på 17 forskellige måder, kan vi ikke sammenligne dem. Men det vi lige pludselig taler samme sprog på alle vores fabrikker, for det er der ikke alle de nationale krav, men fælles europæisk måde, gør, at man kan lære meget mere af hinanden, blive meget mere effektiv i produktionen. Og så er vi selvfølgelig også været så dygtige til at skrive standarderne, så der indbygges en gulerod for at blive bedre til at producere. Vi har indført statistiske spilleregler for, hvordan man skal deklarere sine resultater, så jo mere ensartet man kan producere, jo bedre tættere på kan man køre til grænsen. You're part of the ISO family. Even if you're not involved in standardization, you're part of the family because DS, as an ISO member, cares what you think about international standards, cares what you think about the Danish position on issues. The ISO system is made up of 163 national institutes. Now, each one of these institutes has the pinnacle role for that country, for representing that country in international voluntary standards. They also almost systematically have a linkage to some kind of a remit from their governments related to that kind of a role. In voluntary marketplace standards, coordinate the efforts on our country, would you please? So it's a very important role. It represents about 5,000 people in Geneva, well, in the institutes themselves around the world. The countries that we're talking about is over 98% or 97% of the world population and over 98% of the national income, gross national incomes. The other two pillars of this triangle are the Central Secretariat in Geneva, which is where I'm from, about 150 people. And most importantly, you, the experts, the individuals who are stakeholders from consumers, industry associations, governments, NGOs. We have over 100,000 experts in the system on a national and international basis. That means around over 200 active technical committees and another 500 or so subcommittees below them and another 2,200
working groups below them. It's a lot of groups meeting. It's 8 to 10 meetings going around the world every day. A collection of standards that numbers over 19,000. Frankly, I think it's too many. I think we need to be more focused in what we do, frankly. We've done a lot of work in the past, and we're getting more and more brutal in the kind of work we want to do in the future. So we'll see what happens to this collection. It's an interesting thing. I have my discussions with the marketing and communications people all the time about our collection, but I think it is important that our standards continue to be extremely relevant and timely for the marketplace. And in the middle shows the deployment of our organization. I'll get into that more in a few moments. I wanted to say, well, what is the overarching direction for ISO over the next few years? It's our strategic plan for 2011 to 2015. It includes a vision, a mission like you would have in many organizations' strategic plans, and 7 objectives. And from these, we annually generate some implementation objectives, implementation plans on an annual basis. What's ISO's mission? High quality, voluntary international standards, and the kinds of things that are supporting the removal of technical barriers to trade or the exchange of goods and services, supporting sustainable, equitable economic growth, and promoting innovation, health, safety, and the environment. The strategic plan has 7 key objectives, and I won't go through the exact wording here. I'll put them into my words. I've put them into these words before. Number 1, the customer is king. I mean, it's key, and a key one for the organization now. A new focus on the customer, and initiatives to capture first of all, who is the customer? The purchasing customer, the standards developer sitting in the different committees, the user and implementer of standards. So what are their needs and where are they going? Promoting innovation and addressing the global challenges which I spoke of in my speech, really. Developing countries and an action plan specifically for developing countries on how to help them get to the table to set the benchmark, to help us set the benchmark. They're part of the solution, not part of a problem. They're part of a solution. If we're going to have global buy-in, emerging economies, the producer economies will have to be at the table to help set the standards correctly. Engaging with stakeholders. It's a feature that is not easy to do. A recent exercise on social responsibility taught us a lot about stakeholder engagement, and some of those principles and practices have been incorporated into some of the in some guidelines that we now have out for the membership and the committees. Partnerships, not doing things alone. ISO isn't the only game in town. It's not this complete answer. We have some very, very competent, important, globally relevant organizations that we partner with. We've signed partner agreements with IEEE in the past to work in the wireless LAN area, in the health informatics area. We've signed an agreement with ASTM, a very good agreement on a narrow subject, but very important precedent-setting agreement with ASTM to look at advanced manufacturing together. It's recognizing we don't have all the answers right now. There are some really important initiatives that already exist. ISO and its processes significantly improved, basically doing things simpler, faster, and better. And then 7, the value, it's communicating and having customers clearly understand the value proposition of ISO. We were formed over 100 years ago, initially as the American Society for Testing and Materials, and we are one of the world's largest development organizations developing technical standards. Our ultimate output is a range of publications, standards being the most obvious one, but we also produce a range of books, conference proceedings, conference manuals, papers, journals, a lot of documentation at the leading edge of the subject areas that we cover. We're based in Philadelphia. There's our building in the bottom right-hand corner. We're ultimately a not-for-profit organisation, and we basically keep the lights on and fund the activities largely through the sales of the publications that we actually generate through our process. To give you some degree of scale, a little overlap obviously with some of the numbers that Kevin just gave us. We are 34,000 in number around the world, and most of them tend to be leading experts in their field. So they tend to be people from industry, from academia. A lot of them are professors,
true experts in their field from over 135 countries. So we're represented on a true global basis. We break our subject areas down into about 141 technical committees covering about 100 different industry sectors. So yes, there will be overlap with what you've just heard, but again, there will be areas where we're doing something that ISO may not, and vice versa. 12,000 standards, nearly 2,000 books, a number of journals. We also have certification services. We're into proficiency testing. We have training. So we have a vast range of different products and services that our members and customers are using. 47% of the standards we produce are actually test methods. So these are documents that are supported by statistical analysis. They're performed in a controlled environment with people with white coats. And these are very, very heavily used documents around the world. ASTM is quite unique in terms of the speed at which we actually change our content. Everything will be reviewed every 5 years, but bearing in mind technology changes, market requirements change. If you do the maths, roughly 20% should change every year. We're actually changing about 25% because as the demands of industry change more rapidly, some of the standards that are in the queue to be done maybe in a year's time will jump to the top because the market is demanding that they change more frequently. About 5,000 of our standards have been adopted around the world by other national standards organisations, and over half our sales now come from the United States. So don't think of ASTM as a US organisation, think of us as an international organisation that's based in the United States, because we do operate on a global basis. Our technical committees are very wide and very deep in terms of the subject areas that we cover. So again, similar to Kevin's slide, we're involved with sports equipment, we're involved with amusement rides, we're involved with paint, rubber, plastic, textiles, nuclear, solar, sustainability, construction, a huge range of different subject areas, hence the reason why we have a very, very diverse customer base. So how do we fit with the global structure of standards and some of the things that you've just heard? Well, basically ASTM is a truly global organisation. Our documents are pretty much used in every country on the planet. If you look at the ASTM sales report, it numbers 180 odd countries, so we're pretty much used everywhere. We're actually a member-driven organisation, so we're driven by members and by industry. We're not influenced by some of the politics, we're not influenced by some of the trade organisations. We are in business really to develop standards driven by our membership, basically almost for the good of mankind, or certainly for the good of industry. Our committees will meet on a fairly frequent basis, probably a minimum of twice a year. But ASTM has a relatively sophisticated online process that allows members to tap in to our systems, see what we're doing with our standards, comment on the proposed amendments or new standards. So a lot of work is going on 24 hours a day through a fairly sophisticated online solution, so we don't necessarily have to get people together in the same room. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Nick Eckhart, ASTM.